Drinking days. Yan. Alam. Dance of drinks. Yan. Free soft drinks for the singer videocers. Yan. At ito yung ating loob. Yan. Yan o. Free karaoke. Yan. Sa kabila yan o. Ayun. Then may sariling ventilador pagka hindi pa sapat ang aircon. Yan. Yan yung ventilador din pagka hindi pa makontento sa aircon, dadagdagan natin ng hangin pa. Ito yung mic natin. Yan. Yan. Yan, lagayin mga gadgets natin. Okay. Free candies and free soft drinks for the singers videocers. Alright. Ano? Loobo. May libreng kindi pa yan. Pag kumakanta. Sa sunod may sanmig na raw. Kita mo yan? Di ba? Gusto ko gayahin yan eh. Next time baka pwedeng ipalo si Haros. Ano, Haros videocers. Kalibang habang nasa biyahe, pang good vibes lang, diba? At least marunong gumastos para sa pasahero. Follow Haros videocers. Mula dito ang red shirt. Yan. Motorcycle red.